এনিম্যাল জি বাইকও নিয়ে যাই আমার বাড়ির আগফালে এমন ঘুরন ঘুরেন খালি একবার ভাইরাল হবার দে না তুই শিকড় দিস না ওই এক মায়ারি ওজন তো এই ঘোড়া হয় ওই তো কমে দিন দিন চেঙ্গি উপরে তার কারণ কি জানে সে ওর কারণ একটা হচ্ছে চেঙ্গি হবে যে তার জন্য চুলটু সব গুড়ি যাবে লিখছি চান্দি হবে লিখছে মানে চেঙ্গি চুল চালাবে কুশে বে লিখছে আর মাথা চুল हेलो गाइस हैप्पी जर्नी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। मेरा दोस्त लोग है मेरा साथ मजाक मस्ती करेंगे हम लोग। हमारा रूम पे है ताऊजी भी है इधर है वो लोग आने वाला है वो आएगा आप लोग वीडियो में देखना। एनिमल জি বাইকও নিয়ে যাই আমার বাড়ির আগফালে এমন ঘুরন ঘুরেন খালি একবার ভাইরাল হবার দে না তুই শিকড় দিস না ওই এক মায়ারি ওজন তো এই ঘোড়া হয় ওই তো কমে দিন দিন চেঙ্গি উপরে তার কারণ কি জানে সে ওর কারণ একটা হচ্ছে চেঙ্গি হবে যে তার জন্য চুলটু সব গুড়ি যাবে লিখছি চান্দি হবে লিখছে মানে চেঙ্গি চুল চালাবে কুশে বে লিখছে আর মাথা চুল हो ওই শুনতে কোন কাম হচ্ছে আল্লাহ মুখ চুপ কি हमारा इधर ऐसा ही होता है। ये दूटे सोक दिया जाए खाली यार पिसू दिया जाना ये देखो आईफोन ये देखो आईफोन ये लौड़ा है लौड़ा कुछ भी काम नहीं करता है ये एक लौड़ा सो रहा है अभी देख ये फिर आठ এই গুড়ি নিয়ে বেড়ে লিখে বলে বলে हमारा इधर ऐसा ही होता है। ভাই সব কর ওই তো উপায় দেখাড় दाढ़ी कूदे हंसे करना ये गोरा होने का चक्कर में देखो बीबी ये लगा रहा है ये क्या है ये लगा रहा है गोरा ये गोरा होने का चक्कर है लड़की पटाने के लिए। जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा इसका घर का सामने में जी वैगन लेके इतना घुमाऊंगा इसका मतलब घुमाते रहूंगा। बैगन लेके जाएगा बोलेगा 1 किलो 10 रुपया घर के सामने जाके बोलेगा मुझे मत जाऊँ भाई ए लौड़ा ये कैमरा में भाला दिखते लौड़ा की बात है किसी ने गान मार दिया तेल से ना मोबाइल से বালা আটা হলো ভাঙা এই তো দেখছে ঘোড়া বা চক্কর ये बोल रहा है इसको गोरा होने के लिए। ऊपर दे देख 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 क्या ये देखो गोरा होने का चक्कर में ये देखो बिंदी बिंदी क्या हुआ है। এই দেখ কি হাতে জ্বালাইছি দেখছে বডি এক ধরতো তুই अभी इधर लड़ाई चल रहा है। ए तेरे को शिकोर खिलाऊंगा। লাউড়া কিচের কিচের বে লাগে এ দাঁড়া কি রে তোর মুখত তো এমতে ভীষণ বাড়ি হইছে এলো চুল কে নিব এমতে তো এডিজনের ভীষণ ফেলাইছে তোর মুখত কদিন যাব দেই লাউড়া গন্ধ কি লাগা দা এ বারটা ওষুধ রে কের বাবে এক দফতে একজনকে মোবাইলটা ধরে দিছে বুঝছে ও গন্ধ মাইরি গন্ধ লাউড়া
গুগু গন্ধ বাড়াইছে দেখছি কত ঔষধ এটা মারি কম তোমরা রাত বেড়ে তো আইছে বলে তো লাগাই দেবো শিকড় একটা আছে ভাগ করি কমো দে একটা দে মারি কম চালাই লিখছে টুটি বাল আইছে এটা থামনেল দিস ফটো তুলে ইয়ে কে ফটো তুলে দেবো ভিডিও রাখবে থামনেল কাই আর গন্ধ মারি কম কি বাল লাগাই দিলু রে মুখত বাল কি রে দেখ তো কিছু না সময় দেখি বলতে পারি ললিপপ খাইগা ললিপপ में लखन বিবে বেবি বেবি ও বিবে বেবি হ্যাঁ বেবি বেবি এই যে বেবি এই যে বেবি এটা আরেকবার বেবি এটা এটা বেবি আমাকে বৌমা ডাব্বা আছে রে ए गवर्नमेंट आ तो देख और एक आ गया ডাব্বা और एक आ गया গানা और एक आ गया थाली लेके आ गया थाली लेके आ गया और डब्बा है देख चिंगड़ी तो भाव देना है लावड़ा ताव दे ওই চিংড়িটা দেখ কান্ডা শুনবে লিখছে কোনটা দেবে দাঁড়া তো তো একবারে ভাव দেনা কাই চিংড়ি কয় যে বুড়ে আসবে লিখছে কি वो तो यार এতে ফজিনুর हां हां ওই চিংড়ি হ্যাঁ। কমলা খাতুন কমলা খাতুন না কমলা বেওয়া কমলা বেওয়া কমলা তো ইওয়া বুঝছে স্যার মানে আর এই যে হে এ শোন শিকড় দাম জানবে না এই সেই সেই দিবে दे रहा थोड़ा মুখ গাইলে দেখ ना मुंह ना दे हम মুখ না দেয় আমার জানবে सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई हो आज का वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट द लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय बाय।